अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इसराइल वो नाजायज रियासत है जिसने पिछले कई बरसों से फलस्तीन पर कब्जा कर रखा है, और ना सिर्फ कब्जा बल्कि इन मजलूम मुसलमानों पर ऐसे ऐसे जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर ही इंसान कांप जाता है। लेकिन कभी कभी अल्लाह इनको मुख्तलिफ इशारों से समझाने की कोशिश करता है कि अभी भी वक्त है, समझ जाओ, मगर जुल्म करने वाले रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे मनाजिर दिखाने जा रहे हैं जिनको देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से इशारा है। जबकि इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि इसराइली मजालिम रुकवाने के लिए मुस्लिम ममालिक ने क्या किरदार अदा किया। नाज़रीन ग्रामी, मसला फलस्तीन दुनिया का सबसे कदीम और गालबन हसास तरीन मसला है। इस खित्ते में तीनों आसमानी मज़ाहिब, नस्लों और तमद्दनों के तमाम तर तजादात अपनी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद हैं। फलस्तीन के मुकद्दस शहर को इब्रानी जुबान में यरूशलेम और अरबी में अल-कुदस के नाम से जाना जाता है, जबकि इस तारीखी शहर को मुसलमान, यहूदी और ईसाई तीनों ही मुकद्दस समझते हैं। यूं ये शहर तीनों इल्हामी मज़ाहिब की जाए पैदाइश होने की वजह से इंतहाई तकद्दुस का हामिल है। यहाँ एक मकाम काबतुस सखरा है जो यहूदियों और मसीहों के लिए डोम ऑफ राक समझा जाता है। मुसलमानों का अकीदा है कि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे महराज पर यहीं से तशरीफ लेकर गए थे, जबकि इसी मकाम पर मस्जिद अक्सा वाक़ है और इब्तिदाए इस्लाम में यही मस्जिद मुसलमानों का किबला रही। इसलिए मुसलमान मस्जिद अक्सा को किबला अव्वल भी कहते हैं। लेकिन यहूदी चूंकि शुरू से ही बहुत चालाक और साजिशी कौम है, इसलिए इन्होंने ऐसा जाहिर करना शुरू कर दिया कि फलस्तीन हमारी सरजमीन है और हम ही इसके वारिस हैं, लिहाजा हम हर सूरत में इसे हासिल करके रहेंगे। इस दौरान इन्हें बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये सब रुकावटें रेत की दीवार साबित हुई और 15 मई 1948 को इसराइली ममलिकत के क़याम का ऐलान हुआ, जिसे चंद ही लम्हों में अमेरिका, रूस और यूरोप ने तस्लीम कर लिया, जबकि इस्लामी ममालिक में से सिर्फ तुर्की और उस वक्त के शाह ईरान ने ये नाजायज रियासत तस्लीम करके अपनी फिक्री जलालत पर मोहर तस्दीक सबत की। इस नाजायज कब्जे से लेकर आज तक मसलूम फलस्तीनियों पर जुल्म का सिलसिला जारी है, जिसके रुकने की बज़ाहिर कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। लेकिन इस दौरान अब हाल ही में इसराइल में अल्लाह का वाज़े पैगाम देखने को मिला है, जिसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि यहूदी हर सूरत ये मजालिम रोके, वरना इनको नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि फलस्तीन में किसी जगह इसराइल का झंडा लहरा रहा है, जिसके आसपास कोई परिंदा तक नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ही लम्हों में चंद कौवे नमूदार होते हैं और बेदर्दी से इसराइल के झंडे पर हमला कर देते हैं, यहाँ तक कि पूरे झंडे को नोच नोच कर तबाह कर देते हैं और फिर उड़ जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ये सवाल पैदा होता है कि ना तो झंडा खाने वाली चीज है और ना ही यहाँ कोई गोश्त का टुकड़ा था, फिर ये कौवे बेदर्दी से इस झंडे पर क्यों हमला आवर हुए। इस हवाले से उलमाए कराम का कहना है कि हो सकता है काबिल की तरह ये हमारे लिए भी इशारा हो कि इस रियासत ने कैसे खत्म होना है और फिर इसे किस हालत में छोड़ना है, जबकि बाज उलमा का कहना है कि इससे वाज़े हो रहा है कि अब यहूदियों पर कोई बड़ा अजाब आने वाला है। दोस्तों, एक तल्ख हकीकत है कि किसी कौम पर मजालिम ढाने की एक सूरत तो ये होती है कि उस पर जंग मुसल्लत की जाए, नौजवानों को मार दिया जाए या पाबंदे सलासल कर दिया जाए, औरतों को बेवा और बच्चों को यतीमों बेआसरा कर दिया जाए। लेकिन दीगर सूरतें ये भी होती हैं कि किसी कौम को उस इलाके से बेदखल कर दिया जाए जहां वो सदियों से आबाद हो और उसके तमाम वसाइल पर कब्जा कर लिया जाए। इसकी बस्तियों को मसमार करके वहां जारे कौम के लोगों को आबाद किया जाए और उन्हें किसी ऐसे इलाके में धकेल दिया जाए जहां जिंदगी की कोई बुनियादी सहूलत मुयस्सर ना हो, और फिर चारों तरफ से इस कौम का मुहासरा करके दुनिया भर से राब्ता मुनक़ता कर दिया जाए ताकि इन्हें खुराक और इलाज की इमदाद भी मुयस्सर ना आ सके। फलस्तीनी वो मजलूम कौम है जिस पर इसराइल की नाजायज रियासत 73 साल से ये सारे मजालिम ढा रही है, और हर आने वाली रात को फलस्तीनी अवाम के साथ जुल्म बर्बरियत का नया खेल खेला जाता है और हर तलू होने वाली सुबह को इन पर कत्लो गारत का नया हरबा आजमाया जाता है। फलस्तीन की सरजमीन पर रहने वालों ने जुल्म सितम की जो दास्तानें देखी हैं, वो इस कुरे अर्ज पर शायद ही किसी और कौम ने देखी होंगी। अब तक मासूम बच्चों, जवानों, औरतों और बूढ़ों समेत न जाने कितने अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं, लेकिन आलमी ज़मीर फिर भी बेहिस और खामोश है। साम्राज्यी ताकतें एक तरफ इसराइल को माली और फौजी इमदाद मुहैया करके
مواقع فراہم کرتی ہیں کہ وہ فلسطینیوں پر نہ ختم ہونے والی جنگ مسلط کریں، ان کی آبادیاں مسمار کر کے وہاں یہودی بستیاں بسائے، اور دوسری طرف دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے آئے روز مذاکرات اور امن معاہدات کا ڈھونگ رچاتی ہیں، مگر دوسری جانب یہ یہودی مسجد اقصی پر قبضے کے لیے نئی سے نئی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اسی مقصد کے لیے انہوں نے اسرائیل کی ایک عدالت میں یہ درخواست بھی دے رکھی ہے کہ ہمیں بھی مسلمانوں کی طرح مسجد اقصی میں عبادت کرنے کا حق دیا جائے، اور اگر ہماری اس درخواست کو منظور نہ کیا گیا تو ہم مسجد اقصی میں تباہی مچا دیں گے، جو آپ سب کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ اس درخواست پر کئی دن تک سماعتوں کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر یہودیوں کے ڈر اور خوف سے عدالت نے یک طرفہ فیصلہ سناتے ہوئے ان کو مسجد اقصی میں داخل ہو کر عبادت کرنے کی اجازت دے دی، جس کے بعد پورے اسرائیل میں خوب جشن منایا گیا اور مسلمانوں کے خلاف نعرے بلند کیے گئے، اور پھر مسجد میں داخل ہو کر عبادت شروع کر دی گئی۔ اس تمام صورتحال میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے مظالم کے بعد امت مسلمہ کس حد تک یہودیوں کو روکنے میں کامیاب ہوئی۔ ناظرین گرامی، فلسطین وہ جگہ ہے جہاں نبیوں کا اجتماع ہوا تھا، وہ جگہ جہاں امام الرسل نے امامت کرائی، وہ جگہ جہاں آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکٹھا ہوئے تھے، وہ جگہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ جگہ جس کا ذکر حدیث میں ہے، وہ جگہ جسے عمر فاروق نے فتح کیا تھا، وہ جگہ جسے صلاح الدین ایوبی نے آزاد کیا تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج اسی جگہ پر دجالیوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور مسجد کے مقتدیوں پر گولیوں کے انبار برسائے جا رہے ہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائیوں کی مدد کریں، وہ اپنی ارض مقدس کی حفاظت کریں، وہ اپنے قبلہ اول کی حفاظت کریں، وہ اپنے خلیفہ ثانی اور صلاح الدین ایوبی کی فتح کی ہوئی مسجد کی حفاظت کریں۔ ساری دنیا میں موجود امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپسی محبت، ہمدردی و خیرخواہی میں سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جس کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم متاثر ہوتا ہے۔ گویا حقیقی مسلمان وہ ہے جو سارے عالم کے مسلمانوں کے بارے میں فکر مند رہے اور دنیا کے مختلف گوشوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی تشدد کی پرزور مخالفت کرتا رہے اور اس ظلم سے انہیں بچانے کی کوشش کرتا رہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارا یہ شعور کمزور پڑ چکا ہے۔ آج بہت سے مسلمان اس فکر سے بیگانہ ہو چکے ہیں، انہیں دوسرے مسلمانوں کی کوئی فکر ہی نہیں رہی۔ اس لیے آج اس بات کی از حد ضرورت ہے کہ ملت کا ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھے اور فلسطینی مسلمانوں کی حمایت میں آواز بلند کرے۔ مسلم ممالک اور بالخصوص ان عربوں کو جو اسرائیل کے ساتھ امن معاہدوں کے ذریعے حل نکالنا چاہتے ہیں، ان کو یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کے ازلی دشمن ہیں، جیسا کہ قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ یہودی تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ تم ان یہودیوں کو سب سے زیادہ اہل ایمان کا دشمن پاؤ گے۔ قرآن کی ان پیشن گوئیوں کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہودیوں سے امن مذاکرات اور معاہدات کی توقع رکھتا ہے تو وہ انتہائی حماقت کا شکار ہے۔